ওই হলুদের খটটা কি তাই নয় ফাঁকের ঘরের মাঝে হলুদের খটটা তো কইরা তোমরা হলুদের খটটাই না এখানের মাঝে ই গ্লাসের ভিতরে হলুদ কিতা একটা ট্রেন্ড ফাইলেও হইছে এ দাও হলুদের খটটা নিয়ে ফাঁকের ঘরে তুই যাও एक नंबर तुझे कंबर हाय चाल शेकी शेकी हाय किती सुंदर तुझे डिंपल ते पाहिजे टेक टेक एक नंबर तुझे कंबर हाय चाल शेकी शेकी हाय किती सुंदर तुझे डिंपल ते पाहिजे टेक टेक ইসরে মাথা মুতা নষ্ট হয়ে যায় রে জেবায় যাই খালি সেই কি ফেসবুকও ঢুকলে সেই কি ইনস্টাগ্রামও ঢুকলে সেই কি একটা ট্রেন্ড শুরু হইলে এটারে ফসানি রাখ পর্যন্ত শেষ হয় না তখন তোমরাও শুরু করছো নি ইটা বন্ধ দেও দিয়ে দিওটা গিয়ে ঘুমা যাও বুঝলাম না কাকায়ও তা ছিলেন কিতা কাকার খালি মুড সুইং করে एक नंबर तुझे कंबर हाय चाल शेकी शेकी हाय किती सुंदर तुझे डिंपल ते पाहिजे टेक टेक अरे देवा ये गड़बड़ है बाबा तुझे कंबर हाय चाल शेकी शेकी हाय किती सुंदर तुझे डिंपल ते पाहिजे टेक टेक কাকা জুস জুস কাকা ওয়ান্স মোর শিকি শিকি ये गड़बड़ है बाबा আমার ভুল হচ্ছে ক্ষমা করে দেন